बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Isha Malik from Pearl City School. Today, Pearl City School is celebrating 9th November. As you all know, we start our day with the holy name of Allah Almighty. मैं शाहीन बनकर पहाड़ों पर परवास करती हूँ। मैं शाहीन बनकर पहाड़ों पर परवास करती हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन का आगाज करती हूँ। I would like to invite Huzaima for tilawat al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.